बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सेगमेंट है आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का। अक्सर ने कहा सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अच्छा, जब मुझे कोई कहता है ना कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं आमतौर पर पूछता हूँ कि 32 इंच के हो या 42 इंच के। तो कभी कभी तो कुछ लोग झींप जाते हैं जिनको समझ आ जाती है। ये जो छत के सीलिंग फ़ैन होते हैं इनके नंबर होते हैं ना 32, 34, 36, जो सबसे बड़ा होता है। तो लेकिन ये तो फ़र्क लाइटर नोड होता है। बहुत अक्सा का शुक्रिया और उन सारे लोगों का जो आमतौर पर इस तरह के जुमले कहते हैं। मैं उसको अब शेयर नहीं करना चाहता होता, इसलिए नहीं कर पाता, पर चूँकि बाद फिर लोग नाराज़ हो जाते हैं कि जनाब हमने लिखा, तारीफ़ की, आपने फिर भी शेयर नहीं किया तो आप मगरूर हो गए। तो भाईजान, मगरूर होने के लिए और बहुत से लोग होते हैं, अल्लाह ने मुझे उन लोगों में नहीं रखा। मैं सिर्फ़ आपकी मोहब्बत के इजहार और इकरार को ये शामिल कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये बहुत मज़े का सवाल है और वो कहती हैं जी मदीहा कि सर मेरी बहन की शादी हुई है, उसकी शादी को 3 साल हो गए मगर अल्लाह ने उसके घर में बच्चा नहीं दिया, खुशी भी नहीं हुई। बताएं क्या करें? किसी ऐसे डॉक्टर का बताइए कि जो उसका इलाज कर दे। बेटा, टामक टोइयाँ मारने से बेहतर है कि कुछ टेस्ट होते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, वो करवा लीजिए। और ये डॉक्टर नौशीन से आप रब्ता करके देखें। ये मामला इतना नाजुक और हसास है कि किसी दाई से या घर के किसी बड़े से पूछने के बाद उसके फ़ैसले पे राय कायम नहीं की जा सकती। आपके आसपास कोई ना कोई गायनोकोलॉजी की बहुत माहिर होगी, उससे मिल लीजिए। इसी तौर पे अगर आप किसी ऐसे माहिर से मिलते हैं जिसको डील करता हो, इसको हैंडल करता हो, चूँकि अब तो दाएं नाक और बाएं नाक के अलग अलग ENT के स्पेशलिस्ट हो गए। आंखों का अलग होगा, कानों का अलग होगा, गले का अलग होगा। तो ये ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है, तो बजाय इसके कि आप इस पर टामक टोइयाँ मारें और टोटके पूछें, तो सीधा सीधा डॉक्टर साहब का नंबर है 03014585 405। 2 से 9 बजे तक वो बैठती हैं, उनकी सेक्रेटरी से टाइम लीजिए और उनकी फ़ीस वहीं आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं इसी नंबर पे। उनका गालबन ईजी पैसा का अकाउंट नंबर है, उसे कन्फर्म करके तो होपफुली ये आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, साजिदा या साजिद अली वो कहते हैं कि मेरी बहन की शादी हुई, ना उसे मेके में इज़्ज़त मिली ना ससुराल में। अच्छा, जब आप इस तरह का सवाल करते हैं तो थोड़ा सा गौर ज़रूर किया कीजिए, क्या मेका सारा गलत है या ससुराल सारा गलत है? ये भी तो हो सकता है कि जिससे हम इज़हार हमदर्दी कर रहे हैं उसकी ज़ात में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसके रिएक्ट करने में, रिफ्लेक्ट करने में और चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने में प्रॉब्लम हो। रिस्पॉन्ड करना अलग है, रिएक्ट करना अलग है, रिफ्लेक्ट करना अलग है। इन्हीं चीज़ों पे लड़कियों को मेजर किया जाता है। इसी तौर पे वो सर्व कैसा करती है, कितनी खुश दिली से। बाद लड़कियां हैं कि वो दूध में मेंगनियाँ ज़रूर डालती हैं, यानी काम भी कर देंगे, जिता जिता के मार देंगे, और ज़रा सा काम किया तो फिर जिताएंगी कि मैंने तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारे बाप के लिए, तुम्हारे भाइयों के लिए कमरे की सफाई भी किया, डस्टिंग भी किया। अल्लाह के बंदो, जब घर बसाना हो तो फिर नेकी करते हैं और किसी दरियाए रावी में जाके डाल देते हैं। दरियाए रावी दूर हो तो फिर किसी करीबी नहर में और नाले में डाल देते हैं। पर जब आप जिताओगे तो अगले की आंखों से, दिल से उतर जाओगे। ये जितनी बच्चियां कहती हैं हमारी कदर नहीं हुई, उन्होंने हमारे साथ ये किया। वैसे बाय द वे कभी अपने आप से पूछें, आप किसी बादशाह की बेटी थी जो किसी वज़ीर के यहाँ ब्याही गई, या आप किसी किंगडम से गए थे और किसी छोटी रियासत में चले गए जहां आप पले बढ़े, पढ़ा लिखा, उसी लेवल पे आप ब्याहे जाते हो। जो आपकी लर्निंग और अर्निंग होती है वही अगले घर की होती है। 19-20 के साथ बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत गरीब बच्ची ऊपर वाले घर में चली जाए या ऊपर वाली बहुत नीचे आ जाए। ये एक्सेप्शंस हैं। नॉर्मल सारे केसेस में माँ बाप भी अंधे नहीं होते, आपको भी नज़र आ रहा होता, रिश्ते देख भाल के, मंगनियाँ, निकाह, शादियाँ। उसके बाद जाते ही प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? चूँकि आप अपने साथ जहेज़ के सामान से ज़्यादा बड़े एक्सपेक्टेशन की गठरियाँ लेके जाते हो। मुझे VVIP का प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। क्यों मिले आपको VVIP का प्रोटोकॉल? जो आपको लेके गए हैं वो अपने प्रोटोकॉल के लिए लेके गए। आप समझ रहे हैं इस बात को? नौकर किस लिए होते हैं? खिदमत के लिए। अच्छा, नौकरों के आगे चाकर अगर हो जाएं तो फिर वो चाकर मालिकों की खिदमत नहीं करते, वो नौकरों की खिदमत करने लग जाते हैं। तो इनफैक्ट वो नहीं, इसको काट दीजिएगा। अगर आपको अपने घर में भी प्रॉब्लम है, वहाँ भी बहनें नाराज़ हैं, भाई नाराज़ हैं, अम्मा आपकी
یا اخلاق سے یا بد زبانی سے یا بد لحاظی سے یا کام نہ کرنے سے یا سستی سے یا ان کو پھر تانے دینے سے، لڑنے سے، زبان درازی سے، کچھ نہ کچھ تو وجہ ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دونوں جگہوں پہ دونوں گھروں کو، دونوں افراد کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ ابھی جب تک زندگی آس باقی ہے، سانس باقی ہے، آس باقی ہے، تو اپنے آپ کو درست کر لیجئے، تاکہ یہ جو جس کے پاس بھی بیٹھ کے التجا کرو گے، آرزو کرو گے، ہمدردی کے لیے ریکویسٹ کرو گے، تو ہمدردی سے پیٹ نہیں بھرتا، ہمدردی سے عزت بھی نہیں ملتی، ہمدردی سے محبت بھی نہیں ملتی۔ محبت بھی، عزت بھی سب کمانی پڑتی ہے، یہ رزق کا حصہ ہے۔ تو جیسے رزق کمانا پڑتا ہے، ایسے محبت کو اور خدمت سارے کر کے تو پھر آپ اس کو کماتے ہیں۔ فنزا نے کہا ہے کہ سر، کیا ہر عورت اور مرد نے اپنے اندر ایک خدا کو بٹھا رکھا ہے جو کسی اور کو وہ اپنے ساتھ شریک نہیں کرنا چاہتا؟ میرے بیٹے، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو یہ کچھ درست ہے۔ یہ تکبر ہر خوبصورت لڑکی اور لڑکے میں آ رہا ہے۔ جس نے تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیا، جس کا گھر اچھا ہے، جس کے گھر میں دانے ہیں، اس کے قبلے بھی سیانے ہیں، اس کے اندر تکبر آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آئی ایم دا بیسٹ ان دا ورلڈ، دنیا میں میرا تو میچ ہی، میری جیسی آنکھیں سبحان اللہ، اور میرے جو بال ہیں وہ تو گھوڑے کی دم جیسے، اور میری جو گردن ہے وہ سراہی جیسی، اور میری آنکھیں ہرنی جیسی، وغیرہ وغیرہ۔ ہر بری اچھی تشبیہ وہ اپنے آپ کو دینے کے بعد انہیں لگتا ہے کہ باقی سارے بونے ہیں۔ یہ لڑکی سوچے یا لڑکا سوچے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو دنیا اسی کے مطابق اس سے سلوک کرتی ہے جو وہ ایکچولی ہوتا ہے۔ ایکچولی کھانا ہم کو تب اچھا لگتا ہے جب دکھنے میں اچھا ہو، جب ٹیسٹ میں اچھا ہو، جب وہ ہماری پوری باڈی کے لیے آنے والے، اگر کھانا آپ نے بہت اچھا کھایا اور اس نے جاتے ہی بدہضمی کر دی، گلا آپ کا خراب کر دیا، آنکھیں آپ کی ابلنے کو آ گئی، تو دوبارہ آپ وہ استعمال کرو گے کیا؟ انفیکٹ اس کھانے کے بارے میں آپ نے جتنا مرضی کریٹ کیا ہوا ہو، تو آپ نے اپنے بارے میں جتنا مرضی ایک ہوا بنایا ہو، میں یہ اور میں وہ اور میں ایسی اور میں ویسی، تو جب بھی اس غبارے کو ذرا سی سوئی لگتی ہے تو انفیکٹ وہ ساری کی ساری جو جعلی طور پہ اپنے آپ کو ایک بڑا بنایا ہوتا ہے وہ سب ڈھہ جاتا ہے۔ رفتار آپ کی کیسی ہے اور آپ کتنی حفاظت سے سفر کرتے ہو، یہ بہت اہم چیز ہے۔ بیچ میں کتنا تنگ کرتے، جب بھی ہم سفر پہ جاتے ہیں 3-4 چیزیں اہم ہوتی ہیں نا، کتنی جلدی پہنچے، منزل پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے، شروع میں بہت تیز اور رستے میں آہستہ، اور اپنے آپ وہ کرتے رہے، اپنے آپ پہ مان۔ ایک پہلوان بہت بڑھ کے مارے اور جب کشتی میں جائے تو وہ ڈنڈ بھی لگائے اور پھر لوگوں کو دیکھ کے بڑھ کے بھی مارے یہاں کر کے، اور پھر جب مقابلہ ہو تو وہ ڈھہ جائے، تو وہ جو پہلے والا تکبر ہوتا ہے وہ سارے کا سارا مٹی میں مل جاتا ہے۔ اسی طور پہ اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو خود بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی ایک چیز میں آپ بہت اچھے ہو تو اس کو سسٹین کرنا چاہیے، اس کو ریٹین کرنا چاہیے، اس پہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، دن دن ہوتا ہے، رات رات ہوتی ہے، زندگی کی سچائیاں، خوبصورتیاں بہت واضح ہوتی ہیں۔ اگر ان کو مان لیا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے، نہ مانا جائے، سچائی سچائی رہتی ہے، وہ اپنے اثرات اسی طور پہ دکھاتی ہے، جو مان جاتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔